बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज़ाद कश्मीर में दवाइयों की, खुराक की और तेल की किल्लत हो रही है। इस हवाले से एक वीडियो है, मैंने अभी देखी। मैं वो वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ज्यादती की जा रही है आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि जब BBC ने इसको रिपोर्ट किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, चाहे वो PMLN की और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो दोनों ने मिलकर ये कहा जी कि ये BBC की रिपोर्टिंग गलत है। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक नौजवान की बनाई हुई वीडियो ये जरा आप देखिए और सुनिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। भाईजान, ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? बंद करो खाना पीना उनका। अच्छा, क्या कह रहे हैं? उनका खाना पीना बंद करो, कश्मीरियों का बंद करो। ओहो भाई, ये अभी हम मरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, ये राशन के साथ लोड है, ये आजाद जम्मू कश्मीर में जाने नहीं दे रही। ये नौजवान जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली है और ये वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है और बहुत सारी वीडियोज हैं, कुछ मुझे भी लोगों ने भेजी हैं। तो अब आप अंदाजा करें कि ये क्या रियासत के करने का काम है कि तेल बंद कर दो, दवाइयां बंद कर दो, खुराक बंद कर दो। इससे क्या मोहब्बत पैदा होगी? इससे तो शदीद नफरत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफरत करेंगे। वहां खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयां चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर वहां के अवाम गोली चला दें और ये आपस में लड़ पड़े वहां के अवाम? या आप खुद अब गोली नहीं चलाना चाहते, खाना जंगी करवाना चाहते हैं? यानी खुराक की किल्लत तो गजा में पैदा की जाती है। ये चीजें तो मकबूजा कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहां पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। ये बहुत अफसोसनाक है। इसको जितनी जल्दी खत्म करें उतना बेहतर है। अफसार आलम समेत और उनके अलावा कई जर्नैलों का जो पैगाम लाने वाले जो सहाफी हैं, जो फॉरवर्ड एज रिसीव कर देते हैं, जैसे ही मिलता है वैसे ही उसको पैगाम को फॉरवर्ड करते हैं। उन टाउटों ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है, जिनमें 3 मेन चीजें हैं। ये याद रखिए, आजाद कश्मीर के तमाम लोग, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 चीजों के हवाले से बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचा दिया है। ये पैगाम आप सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि कलअदमी रखा जाएगा अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को। ये कलअदमी रहेगी, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया। नंबर 2, ख्वाजा महरान, शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी और सरदार अमान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनके तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ वारंट ही उनके साइन कर दिए गए हैं और इनमें से एक पर गोली भी चल चुकी है। यानी जो अब तक सामने आया उस पर गोली भी चला दी गई थी और वो जो उमर नजीर कश्मीरी है वो अभी भी जख्मी है। और नंबर 3 ये है कि मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। खास तौर पे जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मुतालबा है वो तो बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तब्दील करना चाहता है स्टेटस को तो वो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ, पहले वो अपनी हुकूमत बनाए, फिर 2/3 अक्सरियत के साथ 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की खत्म करे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी ने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है तो ये 12 नशिस्तें उसको चाहिए होंगी। इन 12 नशिस्तों के बगैर तो नामुमकिनात में से है कि किसी के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बना लेती है तो ये 12 नशिस्तें अपने पास रख लेती है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कभी भी आइन में तरमीम नहीं कर पाएगी, तब्दीली नहीं रह पाएगी, 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती। और ये 12 लोग अपनी सीटें हमेशा के लिए खत्म तो नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे कभी भी ऐसा हो। लिहाजा बड़ा बंदोबस्त किया है एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन अगर सारी जमातें मिलकर एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाना चाहें, कोई ऐसा वक्त आ जाए पाकिस्तान में तो शायद हो जाए, वरना आजाद कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बड़ा मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यानी लोग अभी भी बहुत बड़ी तादाद में धरनों में मौजूद हैं, एहतजाज में मौजूद हैं। और उन्होंने कॉल दी थी, वो बढ़ने वाले थे मुजफ्फराबाद की जानिब, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मैं सालसी करवाता हूं, आप ये एहतजाज मुअख्खर कर दें। तो उन्होंने फजलुर रहमान साहब की दरखास्त के ऊपर अपना एहतजाज मुअख्खर कर दिया। लेकिन बार बार वो अपने जलसे जुलूसों में कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी आगे बढ़ने का ऐलान कर सकते हैं, हम मुज़ाकरात के लिए लचक दिखा रहे हैं, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, वरना हम आगे बढ़ सकते हैं और दोबारा से एहतजाज शुरू कर सकते हैं। अब जब ये आगे बढ़ेंगे तो इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, वहीं पे तसादुम होगा और जब तसादुम होगा तो दोनों तरफ का नुकसान होगा। क्योंकि आजाद कश्मीर की ट्रेन ऐसी है, वो लोग ऐसे हैं कि वो मुजामत करते हैं और मुजामत के अंदर फिर नुकसान होता है।
تو اس سے اگر بچنا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے جن کا مذاکرات میں تجربہ ہے, جن کو سمجھ ہے, اور معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے. شوکت نواز میر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اس سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں, نہ میں گرفتار ہوا اور نہ ہی میں نے میدان چھوڑا ہے. حالات اور حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ کچھ عرصہ آپ لوگوں سے دور رہوں, مگر میرا دل, میری سوچ اور میری جد و جہد آج بھی آپ کے ساتھ ہے. یاد رکھیں, ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہوتا. بعض اوقات صبر, حکمت اور درست وقت کا انتظار بھی جد و جہد کا حصہ ہوتا ہے. وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمارے اوپر لگائے گئے دہشت گردی کے تمام الزامات انہی لوگوں کو واپس لینے پڑیں گے جنہوں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے. سچ کو دبایا جا سکتا ہے, شکست نہیں دی جا سکتی. اپنی صفوں میں اتحاد, نظم و ضبط اور حوصلہ قائم رکھیں. ہماری جدوجہد حق, انصاف اور عوامی حقوق کے لیے ہے, اور حق کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی. یہ پیغام دیا ہے شوکت نواز میر صاحب نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کام کیا. بلاول کرتا یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے اور جا کے یا کہیں پہ اگر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہاں پہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کا ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے وزراء یہ کر رہے ہیں, خواجہ آصف نے یہ والا سٹیٹمنٹ کیوں دیا, خواجہ آصف نے کیوں کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. بھی خواجہ آصف کا جرم تو اتنا سا ہے, وہاں تو گولیاں بھی چل رہی ہیں, بندے بھی مارے جا رہے ہیں, وہاں تو انسانوں کے سروں کی قیمتیں بھی رکھ دی گئیں, وہاں کی جو عوام کی ایک مقبول جماعت ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی, اسے ایک العدم قرار دے دیا گیا. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے. فیصل راٹھور اس حکومت کا وزیر اعظم ہے. تو بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ نہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن ہے, اور یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بلاول ٹھہرا دیتا ہے بڑے آرام سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو. لیکن اصل میں اس کے لیے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ بلاول خود ہے, کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت جعلی حکومت ہے, اور وہ وہاں جال سازی کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعامات رکھنا ہو, چاہے اس جماعت کو کالعدم قرار دینا ہو, چاہے فورسز کو دعوت دے کر آزاد کشمیر میں بلانا ہو, چاہے بار بار کریک ڈاؤن کرنا ہو, گولی چلانی ہو. ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ایک فورس کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, لہذا بھی اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ناظرین, ایک نیا چورن پاکستان میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں بڑی شد اور مد کے ساتھ یہ چورن بیچا جائے گا. ایک تو یہ ثابت کرنے کی کچھ ٹاؤٹس کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر بہت جمہوری ہے, یعنی عاصم منیر شہباز شریف کو سپیس دیتے ہیں, وہ بہت جمہوری ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. عاصم منیر جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں گھس جاتے ہیں, وہ بالکل جمہوری سوچ ان کی نہیں ہے. وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے تو وہ کبھی بھی ڈپلومیسی کے اندر رول پلے نہ کرتے. حلف کی پاسداری کرتے تو پورا الیکشن چوری نہ کرتے. حلف کی پاسداری کرتے تو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتے, ایکسٹینشن اور استثناء جیسی خرافات کے اندر نہ پڑتے. حلف کی اگر وہ خلاف ورزی نہ کرتے تو اتنی ساری جبری گمشدگیاں نہ کرتے, صحافیوں کو, شاعروں کو اور وکلا کو اور پتہ نہیں کس کس کو, ایون پارلیمنٹیرینز تک کو انہوں نے اغوا کروایا. یہ سارا کچھ وہ کبھی نہ کرتے اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے اور ان کے اندر ایک جمہوری سوچ موجود ہوتی. تو ایک تو نیا چورن یہ ہے کہ جناب وہ بہت جمہوری ہیں. دوسرا ایک نیا چورن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہیں عاصم منیر صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں, ہلکی ہلکی اس کے اوپر لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے. باہر سے بھی ایک دو سورسز ہیں جن سے خبر دلوا دی گئی ہے کہ جناب اسرائیل عاصم منیر کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی بڑا باریک واردات ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسرائیل کو آج تک پاکستان میں اگر کوئی حکمران سب سے زیادہ سوٹ کیا ہے تو وہ عاصم منیر ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیسے. عاصم منیر صاحب پاکستان کے وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلی ہے. عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد حکمران ہیں جن کے دور میں اسرائیل کے اوپر یا اس کے منصوبوں کے خلاف آپ احتجاج کرنے نکلیں تو آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے, آپ پہ گولی چلائی جاتی ہے, آپ کے اوپر سختی کی جاتی ہے, آپ پر چھاپے مارے جاتے ہیں, آپ پر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ فلسطین کا جھنڈا پاکستان میں نہیں اٹھا سکتے, آپ جب اٹھائیں گے تو اس کے اوپر رد عمل آئے گا. یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا. آپ فلسطینیوں کے حق میں اگر نکلنا چاہیں تو آپ کو کچل دیا جائے گا. یہ صرف عاصم منیر صاحب کے دور میں ہوا. تو اسرائیل کے اخبارات بھی یہ لکھتے رہے ہیں
बहुत सारे लोग ये तज्जिया भी करते रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं इसराइल के मामले में पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों की निस्बत, और उन्होंने जो डिलीवर किया है वो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। यानी अब आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, आप फलस्तीन के हक में नहीं निकल सकते, हत्ता कि आप फलस्तीन का झंडा भी नहीं उठा सकते, आपको कुट पड़ेगी या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबरी तौर पे लापता भी कर सकते हैं और कत्ल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो ये जो नया चूरन बेचा गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब को इसराइल कत्ल करना चाहता है, मेरे ख्याल में ये गलत है। जो दुरुस्त चीज है वो ये है कि जितनी जल्दी आसिम मुनीर साहब खुद को इन सियासी मामलात से अलग कर लेंगे ना, अपने आप को और अपने इदारे को इन सियासी मामलात से जितना दूर ले जा सकते हैं, जितनी जल्दी ले जाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वरना ये काम होना तो जरूर है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। नाज़रीन, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और नेतन्याहू पर अदालत में केसेस है। नंबर एक देखें, वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर आ गई। नंबर एक, उस पर अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं और वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नंबर दो, ईरान से बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि इस रीजन में एक ही मुल्क था जिसने टक्कर देनी थी इसराइल को और उन्हीं के लिए तैयारी थी इसराइल की सारी, और वो ये हमेशा से बताते थे कि ईरान से हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया वो शिकस्त अब नेतन्याहू के खाते पड़ गई। नंबर तीन, ट्रंप का रवैया काफी बदलता जा रहा है। ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जो डील है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नेतन्याहू से ताल्लुकात से भी, यानी जो नेतन्याहू से ताल्लुकात हैं उससे ज्यादा ट्रंप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको। तो ये भी एक नेतन्याहू के लिए बहुत परेशानी वाली बात है और सियासी नाकामी है बहुत बड़े पैमाने पर कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की पोजीशन बड़ी कमजोर हो सकती है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो मिनाब स्कूल वाला इंसिडेंट है वो एक मुसीबत बन गया, क्योंकि वहां पे 168 तालिबात जाँ बहक हुई थी मिनाब स्कूल वाले वाकये में। अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवालात पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। तो इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया वो बड़ा घुमा घुमा के जवाब दिया। उसने हर तरह से बचने की कोशिश की, जनाब मैं नहीं जानता कौन जिम्मेदार है, इसका तो तयन होना बाकी है, मैंने भी रिपोर्ट देखी नहीं है, हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, सब लोग मिसाइल चला रहे थे, पता नहीं किसका मिसाइल जाकर लग गया, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका का मिसाइल था जो जाकर स्कूल के अंदर लगा। देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। ईरान ने इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई है और आलमी इदारों को उसने ऑफर भी किया कि जो आकर देखना चाहता है, जो चाहिए हम देते हैं। अब मिनाब स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हुई हैं। ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में है तो शायद उसके खिलाफ कुछ ना हो सके, लेकिन कल जब डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में नहीं होगा तो उसे इस चीज का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फैसले के बाद ये अटैक किया गया और आर्मी चीफ तो हटा दिया गया है। जिसके दौर में ये अटैक हुआ था वो तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, उसके वजीर दिफा ने, पीट हेग्सेट ने खुद ही आर्मी चीफ हटा दिया, 10 के करीब जर्नैल और भी हटा दिए। तो पीट हेग्सेट जो है वो एक के बाद एक जर्नैल अमेरिका में तब्दील कर देता है, वो पूछता भी नहीं है उससे कितना ताकतवर है अमेरिका का वजीर दिफा। और एक हमारा वजीर दिफा है जिसकी ये हैसियत है कि उसको कोई भी फोन करके डांट देता है और उससे ट्वीट डिलीट करवा देता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वजीर दिफा की इतना थोड़ा बहुत हौसला हिम्मत तो होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। नाज़रीन, मिनाब स्कूल का वाकया जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया। चंद चीजें जिनका डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले इंतखाबात में सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाता है तो उसके पास अक्सरियत नहीं रहेगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो 100% मुझे इंपीच किया जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच किया जाता है या उसका मुआखजा किया जाता है तो रवायत तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप रवायत पूरी करते हैं या कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो एक इंतहाई कमजोर सदर होगा जो किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं कर पाएगा, किसी किस्म का कोई फैसला नहीं कर पाएगा अगर वो नवंबर का इलेक्शन हार जाता है तो। ये डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप को जो सामना करना पड़ेगा, नंबर एक तो वो एप्स्टीन फाइल, ये सारा मामला अभी फाइलें तैयार है, एक एक चीज निकाली गई है, एक एक चीज की वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और ये तमाम चीजें तैयार हो जाएंगी अगस्त और सितंबर तक। सितंबर अक्टूबर में ये पूरी कैंपेन एक लॉन्च की जाएगी और नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त दे दी जाएगी। जो प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन की वो है। तो एक तो एप्स्टीन फाइल का मामला है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान के साथ लड़ाई लड़ी, बेवकूफाना किस्म की एक शिकस्त अमेरिका को दिलवाई, अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा,
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 87 ارب ڈالر 87 بلین US ڈالرز وہ دیے جائیں، وہ کانگریس حوالے کرے پارلیمنٹ پینٹاگون کے، تاکہ وہ اپنا نقصان پورا کرے۔ اب یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کہا اور باقاعدہ پینٹاگون نے اس کی ڈیمانڈ بھی کی۔ تو یہ ہوگی دو چیزیں۔ تیسرا یہ مہنگائی جو بڑی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں، جس طرح انہوں نے امریکہ کو چلایا، اس پہ بھی لوگ کافی ناراض ہیں۔ چوتھا، جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا تھا، پاکستانیوں نے بہت بڑی کمپین کی تھی کہ عمران خان کو ہر حال میں آزاد ہونا چاہیے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جناب ہم عمران خان کو انصاف دلائیں گے اور ظلم اور زیادتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کریں گے، لیکن پھر فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ بن گئے، کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے آپ کے پاس، تو آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے روزانہ خبر آتی تھی آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو، ہمیں فون کر کے اوورسیز بتاتے تھے کہ آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا، آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا۔ لیکن پھر آپ دیکھیں جب ٹرمپ کو آفرز ملی پاکستان کی جانب سے تو ٹرمپ نے پینترا بدل دیا، وہ فیکٹر بھی نہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہے نومبر کا الیکشن جیتنا، یا تو کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے تو وہ الیکشن جیت جائے۔ ناظرین، وینزویلا میں جو زلزلہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، ابھی تک جو لاشیں ملی ہیں وہ 190 کے قریب ہے۔ جو ابتدائی تخمینے آئے تھے اور فوری طور پہ جو لوگ ماہرین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 سے زائد اور 1 لاکھ تک بھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ لوگ جاں بحق ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی وہ اس طرح نہیں نقصان ہوا، لیکن نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ اب تک 190 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں اور لگاتار ریسکیو کا کام جاری ہے۔ تو ابھی اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہمیں بالکل سمجھ آ جائے گی کہ وینزویلا میں کتنی شدت کا زلزلہ تھا، کتنا نقصان ہوا اور کب تک وہ ریکور کریں گے۔